Andito tayo ngayon sa Marilao, Bulacan. Tara, surprisahin na natin si Sir Cyrus Diagmazo. Ayan. Tara. Hi sir, good afternoon po. Kayo po ba sir si Cyrus Diagmazo po? Ayan, sir ako nga po pala si Simon ng Abot Pilipinas, Bulacan Branch Surprise Delivery po. Ayan, pinapasurprise po kayo sa akin ni Ma'am Roxanne Diagmazo. Ayan, ito po, para po sa inyo, balance po. Tanggapin niyo po. Ayan, ha. Meron pa po, wait lang po. Meron po. Crispy cream donut po, wait lang po, meron pa po. Pasardal, chicken joy po. Ayan, meron pa po sir, wait lang po. Jollibee spaghetti po. Meron pa po, last one, wait lang po. Sir, contest cake po, para po sa inyo po. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan po. Ayan sir, mag-wish na po kayo, then blow nyo na po yung cake. Ayan. Sir, happy birthday po. May message po sa inyo si Ma'am Roxanne. Ito po. Wait lang po. Ayan sir, Sir Cyrus, baka po may message po kayo para po kay Ma'am Roxanne. Thank you kay mama. Ayan. Any message po? Sige po, kaya niyan. Thank you kay mama. Ano po masasabi niyo kay mama niya? Okay, salamat mama. Dali na. Sige, huwag kang mahiya. Thank you mama. Love you. Dali na. Sige, dali. Ayan po. Sige, ito na lang. Thank you mama. Love you. Wow. Ayan. Ang dami niyan sir. Ayan po. Muli po sir, happy birthday po. Ako po ulit si Simon ng Abot Pilipinas, surprise delivery po. Bulacan branch. Ayan. Thank you po. Happy birthday po ulit.